बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्फ़िकार टीवी के लिए मैं ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करा रहा हूँ और मौजू है शिया मिसिंग पर्सन। आज फिर एक बाप अपने बेटे का इंतज़ार करते हुए मर गया। अली मेहदी नकवी उर्फ सलमान गुज़िश्ता 2.5 सालों से शिया जबरी गुमशुदगी का शिकार हैं। उनके वालिद का कल इंतकाल हो गया और आज उन्हें दफना दिया गया। एक हफ़्ते पहले जब वो हॉस्पिटल में दाखिल थे और अयादत के लिए मैं गया था तो बाप की ज़ुबान के ऊपर सिर्फ एक ही लफ्ज़ था कि मुझे बेटे से मिलवा दो, मुझे नहीं पता मेरा दम कब निकल जाए। बहन का एक ही सवाल था कि मेरे भाई को वापस ला दो, मेरा बाप जो है मरने से पहले मेरे भाई को देखना चाहता है। क्या जवाब दें आप? अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे? इंसानियत है आपके अंदर? शीरी मज़ारी साहिबा, इंसानी हुकूक़ के मिनिस्टर, आपसे मुखातिब हूँ मैं। आप में इंसानियत है? नवाज शरीफ, जरदारी के घर वाले या रिश्तेदार जब मर जाते हैं या दीगर वुज़राओं के घर वाले या रिश्तेदार मर जाते हैं तो उन्हें तो आप जेलों से पेरोल के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कानून मौजूद है ना। अमीरों के लिए कानून और है, गरीबों के लिए कानून और है। लेकिन एक शिया जबरी गुमशुदा, उसका जब बाप मर जाए, उसकी जब माँ मर जाए तो आप इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उसका कसूर है शिया होना। हमें मालूम है ये रियासत पाकिस्तान जो है रियासत वहाबिस्तान भी बन चुकी है और रियासत गायबिस्तान भी बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद हम पाकिस्तान से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि पाकिस्तान हमारे आबा व अजदाद ने बनाया, पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने बनाया, जिनका फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ था, इसलिए हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। लेकिन पाकिस्तान बनाने की सज़ा उनकी औलादों को इस तरीके से दी जाएगी। किसी को 3 साल से गायब किया हुआ है, किसी को 5 साल से गायब किया हुआ है। गुलबहार के अंदर ऐसी फैमिलीज़ अभी भी मौजूद हैं। एक जबरी गुमशुदा है शमीम गुड्डा, उसकी माँ बिस्तर मर के ऊपर मौजूद है, 5 साल से लापता है। पंक्चर बनाने वाली फैमिली की दुकान थी उसकी, गरीब फैमिली है, उसे आपने जबरी गुमशुदा किया हुआ है 5 साल से। पता है 5 साल के अंदर कितने महीने होते हैं और कितने घंटे होते हैं और किस तरीके से गुजरते हैं। औरंगी टाउन के अंदर आरिफ को 3 साल से जबरी गुमशुदा किया हुआ है। बेवा औरत है, उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, उसके घर में राशन डालने वाला, दवाइयाँ देने वाला कोई नहीं है। आपने सोचा है उसके जवान बेटे को आपने जब गायब कर दिया है तो उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा? सोचा है आपने? शीरी मज़ारी साहिबा, आप जवाब दें, इंसानी हुकूक़ के मिनिस्टर हैं आप। इमरान खान साहब, आप तो ये कहते थे कि मेरे दौरे हुकूमत में अगर मैं वज़ीर आज़म बना तो अगर किसी को जबरी गुमशुदा किया गया तो या तो मैं नहीं रहूँगा या फिर वो इदारा नहीं रहेगा जिसने जबरी गुमशुदा किया है। कितना यू टर्न लेंगे आप? कितना अमीन व सादिक बनेंगे झूठ बोलकर आप? अभी आपने एक नया शोशा छोड़ दिया कि ओसामा बिन लादेन को आपने शहीद करार दे दिया है। हमें मालूम है आपकी डोरें कहाँ से चल रही हैं, किसको खुश करने के लिए ओसामा बिन लादेन को आप शहीद करार दे रहे हैं। और मेरा सवाल है उन जमातों से भी जो इमरान खान की इत्तेहादी जमातें हैं कि इमरान खान ने अगर ओसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया है तो इनकी इत्तेहादी जमातें जो हैं ओसामा बिन लादेन के लिए फिर जो है सूरह फातिहा भी पढ़ें उसकी बख्शिश के लिए, क्योंकि वो भी बल्ले के हक़ के अंदर जो है जगह जगह हर इलाकों से बैठी थीं। तो फिर उन्हें भी जो है ना ओसामा बिन लादेन के लिए जो है सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए। अफसोस का मुकाम है जिसके सर के ऊपर हज़ारों बेगुनाह मुसलमानों का खून है, ओसामा बिन लादेन को उसे शहीद करार देते हैं आप। APS के 120 बच्चे जिन्हें मार दिए गए, उस एहसानुल्लाह एहसान को आप जो है आज़ाद मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त देते हैं और छोड़ देते हैं। जिसे सरेआम फांसी देनी चाहिए थी उसे आप जो है आज़ाद करके आप मुल्क से बाहर छोड़ देते हैं। इस ओसामा बिन लादेन को आप जो है पनाह देते हैं अपने मुल्क के अंदर, जो इंटरनेशनल दहशतगर्द है। मैं तो बात अभी अमेरिका की कर ही नहीं रहा हूँ, उसके मुसलमान मुल्कों के ऊपर जुराइम बहुत ज़्यादा हैं। उसने बेदरीग मुसलमानों की कत्लो गारत गरी करी है। पहले तो वो मुसलमानों के खून का हिसाब दे ओसामा बिन लादेन। शर्म आनी चाहिए इमरान खान साहब। डेफा से हम इसीलिए आपको तालिबान खान कहते हैं। हमें मालूम है लोग इतने बाशऊर नहीं है, इतने समझदार नहीं हैं, लोगों को इतना मालूम नहीं है। वो आपके धोखे के अंदर, आपकी बातों के अंदर आ जाते हैं और आ क्या जाते हैं। सबको पता है कि आपको वोट जो है फरिश्तों ने दिलवाया था, आपको वोट अवाम ने नहीं डाला था। आवाम अगर आपको वोट डालती तो फिर आप इस तरीके से जो है खामोशी के साथ जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ियाँ आवाम के साथ होने वाली बर्दाश्त नहीं करते।
مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ جو شیعہ جبری گمشدگیاں ہیں یہ کب ختم کی جائیں گی پاکستان کے اندر، یا پھر ہم دوبارہ تحریک چلانے کا اعلان کرتے ہیں اور پھر ہم احتجاجوں کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ خاموش ہم اس وجہ سے نہیں ہیں کہ ہم کمزور ہیں، خاموش اس وجہ سے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے کئی جبری گمشدگان کو تحریک و جدوجہد کے نتیجے میں ریاستی اداروں نے، حکمرانوں نے خیر سگالی کے طور پر چھوڑا بھی، خود سے نہیں چھوڑا، تحریکیں چلی ہیں تو چھوڑا ہے، جدوجہد ہوئی ہے، قربانیاں دی ہیں تو چھوڑا ہے۔ اس وجہ سے ہم مزید جو ہے احتجاجوں کے سلسلے ہم نے روکے ہوئے تھے، لیکن آپ چاہتے ہیں ہم احتجاجوں کا سلسلہ شروع کر دیں؟ تمام فیملیز ہم سے رابطے کے اندر ہیں، تمام فیملیز روزانہ دن رات ہم سے پوچھتی ہیں ہمارا پیارا کب واپس آئے گا۔ ایک کال لینے کی صرف دیر ہے، پھر دھرنا شروع ہو جائے گا، پھر احتجاج شروع ہو جائیں گے۔ مجبور نہ کریں آپ ہمیں کہ ہم پھر دھرنوں اور احتجاجوں کی طرف چلے جائیں اور پھر آپ کو جو ہے دباؤ میں آ کر چھوڑنے پڑیں۔ کبھی آپ کرونا کی آڑ کے اندر یوم علی کے جلوسوں کے اوپر حملے کرتے ہیں، کبھی آپ لوگ جو ہیں ٹیلی ویژن چینلوں کے ذریعے جو ہے مولا علی علیہ السلام کی شان کے اندر، اہل بیت علیہ السلام کی شان میں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شان کے اندر توہین کر رہے ہوتے ہیں، اور جو توہین کر رہے ہیں انہیں گرفتار بھی نہیں کرتے ہیں۔ بڑی مشکل سے ایف آئی آر کاٹتے ہیں، ایف آئی آر کٹ بھی جائے تو گرفتار نہیں کرتے ہیں۔ کیوں گرفتار نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ پشت پناہی کر رہے ہیں ان دہشت گردوں کی، آپ جان بوجھ کے ایسے لوگوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں جو کہ اہل بیت کی شان میں توہین کر رہے ہیں اور شیعہ دشمنی کر رہے ہیں، کھلے عام شیعہ کافر کے نعرے لگاتے ہیں اور کھلے عام شیعوں کے خلاف تکفیری نعرے لگاتے ہیں، کھلے عام جو ہے شیعوں پہ سینچریاں مارنے کے ترانے پڑتے ہیں۔ انہیں گرفتار نہیں کیا جاتا ہے، نیشنل ایکشن پلان کے تحت ان کے اوپر کارروائی نہیں ہوتی، بلکہ انہیں تو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کہ جائیں الیکشن لڑیں اور اسمبلیوں کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر جا کر بیٹھیں اور اقتدار سنبھالیں اس ملک کا۔ پاکستان کو کمزور کر رہی ہیں اس طریقے کی پالیسیاں۔ ملت جعفریہ پاکستان کا اثاثہ ہیں اور ملت جعفریہ کو کمزور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنا، اور ملت جعفریہ کمزور نہیں ہے۔ یاد رکھیں اگر یہ شیعہ جبری گمشدگیاں جو باقی رہ جانے والے شیعہ مسنگ پرسن رہ گئے ہیں، انہیں رہا نہیں کیا گیا، بازیاب نہیں کیا گیا، تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم دھرنے اور احتجاج ایک بار پھر شروع ہم کر دیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو فاؤنڈر ہوتا ہے، جو کہ نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، انہیں پیچھے نہیں دھکیلا جا سکتا۔ وہ مر تو سکتے ہیں لیکن اپنے نظریات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ انشاءاللہ تعالی امام زمانہ علیہ السلام ہمارے مددگار ہیں اور پاکستان کے اندر عزت کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری ہے اور انشاءاللہ تعالی عزت کے ساتھ ہی ہم زندگی گزاریں گے۔ فیملیز لاپتہ زاداروں کی بالکل فکر مند نہ ہو، نہ ماضی کے اندر ہم نے انہیں مایوس کیا ہے اور نہ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں مایوس کریں گے۔ قربانیاں دینا ہم نے کربلا سے سیکھی ہیں، ہمارے خون کے اندر قربانیاں شامل ہیں، کیونکہ سادات خون ہے ہمارا، اور بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان سے ہم نے ہمیشہ محبت کری ہے اور پاکستان کی سربلندی کے لیے ہمیشہ ہم نے کام کیا ہے، لیکن اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کی محبت اور سربلندی کے چکر کے اندر ہم اپنے آپ کو کٹوا دیں، مروا دیں اور عزاداری کے اوپر بھی پابندیاں لگا دیں۔ اگر کوئی اس خوش فہمی کے اندر ہے کہ اس ملک کو وہابستان بنا دے گا، غائبستان بنا دے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے شکست ہوگی اور عزت ہماری ہی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔